वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह फजल करम करे, हर तरह से खैर आफत करे और हम ईमान की मौत अता करे। तो कुछ थोड़ी ऐसी बात है पुराने दौर के मुताबिक कि हम सुना करे हैं। तो उनमें से ऐसे है कि एक बात से शिकार खेलने के मारे आए हो तो एक छोरी बाजरा पे वो छोरी कई वक्त में बहुत बीमारी, इतनी बीमारी कि उनका माँ बाप इलाज करवा के बहुत तंग आ गया। उन्होंने आखिर उस जंगल में पड़ती हो सके जो बचेगी तो बच जाएगी, मरेगी तो मर जाएगी। वो वाले बाहर की हवा ऐसी माफक को आई कि वो कुछ सेहतमंद होगी। तो अगर बाप ने भी जो बाजरो और बाजरा के ऊपर बना जाँटो के ऊपर बिठा दी। अब जाँटों पर बैठ के चिड़िया की राखी राख रही है। उधर बादशाह आगो और सैर करते हुए बादशाह पूछने लगे, भाई लड़की तू लड़की कौन है, कहाँ को किसकी है तू लड़की? मान जी मैं लड़की हूँ बाकी जाको बाजरो। उनके बाजरो कसको जाकी मैं क्यों किसकी है जिसको बाजरो। उनकी आपस में खेम के होगी और माने ये बात बची रही कि मैं वाकई कि बाजरो बारह कर कि मैं। बादशाह बड़ा गुस्सा आया, मान की इसके बाप को बुलाओ। वो बाप बुलाया, मान की भाई मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहूँ। मान की भाई तू कहाँ बादशाह, हम कहाँ गरीब आदमी, चलो हमारा मेल कहाँ नहीं। लेकिन ना बस मेरी जिद भी है, शर्त भी है, मुझे शादी करनी है। वो ने छोरी से पूछी, मान की बेटी ऐसे ऐसे बात है, मान की बादशाह है कहाँ फर्क पड़े, सुबह से खूब पैसा मांग रहे, मैं जब भी ऐसी मैं तो मरी गिन लो। उनने पैसा खूब मुफाड़ के मांगा और बादशाह ने उनको पैसा दे दिया और वहाँ ले जाके वह निकाह कहा करना हो, बच गए निकाह कहा करना वह तो वो अंदर कुआ में उतार के है मर चाकी दे दी और नाच दे दियो। अब वो डेली नाच पीसे और चाकी चलावे और वह एक सिपाही मुकर कर दियो जो वाके पिए सुबह जावे और शाम को जावे, रोटी ले जावे और चून ले आवे और नाच दियावे। ऐसे मुकर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता वह आदमी को वह लड़के से दिल लग गो, दिल ऐसे लगो को निकाल को करके बने हूँ। अब वह को बीवी बन गई किस्म की। अब वाले हर सहूलत दीवान तमाम सहूलत अल्लाह ने आपको बच्चों दे दियो। जब बच्चों दे गो वाके लिए हर तरह फल फरूट हर चीज़ खुआवे प्यावे पहुँचावे देवे और अपने ड्यूटी करे दोनों। अब वो कुछ दिन के बाद जब वो छोरो बाबा सियाना हो गो, जवान होने के बाद वहाँ सारी बात बताई, मारने के बेटा ऐसे ऐसे मैं कैद काट लूँ बादशाह की। बादशाह ने ऐसे ऐसे नहीं जाके पटक रखती हूँ ये बात है। वन की अम्मी फिक्र मत कर, मैं सारी कसर निकाल दूँगा। वन की बेटा कहा कसर निकाला बादशाह को हमारा काम कर ना। वह छोरा ने कहा काम करो, चढ़ती जवानी वहाँ पे वन अच्छी मांग काटी, अच्छा बाल सूता सोच साथ के हैं और पेट ले लिया हाथ में और वहाँ में अपना औजार भी धर लिया। अब जो जा रहा हूँ जो आम खाट लगी, बादशाह बैठा अपने बैठक पे और उनसे तो जा रहा हो तो बादशाह की निगाह पड़ गई। मान क्यों नाई क्या ही नाई गयो। वो कहने लगो बादशाह भाई ये बाल तेने बना रखा क्या ऐसा बाल हमारा बन जाएगा? मानी कोई मुश्किल काम ना है पर मेहनत दरकार है के लिए। मैं कहा मेहनत होएगी क्योंकि ये बना जाएगा दरिया के कंडे। जब मैं बाल बनाऊंगा तो तुमने सारा लत्ता निकाल के और दरिया में छाल मार के जितनी लंबी गहरी टुब्बी लगाओगा उतना ही बाल की सेटिंग होएगी। मैं हमें ऐसी दवाई लगाऊंगा। बादशाह ने की भाई हमारी मंजूर है। कोई वजीर रहा बादशाह वे सब के साथ चला गया। जाके वो देखो नून मिर्च अपना घर से अब आने एक टच लगा ले छील ले हमें मिर्च भर दे वो 10-5 टक लगा के नहीं बस के कूद जा। अब वो हमें कूद रहे हो हम टुब्बी लगा रहे ऐसे ही सबर जवान टक लगा दिया, सबर के जख्मी कर दिया, सबर की मिर्च भर दी और अब हमें वे टुब्बी ने खा रहा है। वहाँ ने कहा आका लगता है सारा ने इकट्ठा करके आका ने वजीर का ने बादशाह का ने और ले आया और ले जा के नहीं साइड में कर दिया और घर जा इतला दे दी कि चारा आदमी रात लुआंगा और वह नंग चार घरे बाहर से बलाए आएंगी, चार घरे बलाए आएंगी और उन पर कपड़ा भी ना होगा और तमन्ना उनके लिए बंदोबस्त करना मारना को कोई रुआ कोई स्वटा कोई आग जला लियो ही कोई अंगारा पंगारा उनके ऊपर मारना है। उन्हें कही ठीक है। अब वे गया हूँ फंस बन गया। अब रात में कह जाऊँगा अब हमारे पास कोई कपड़ों ना लेते हो जो हमारा वो तो बहुत बड़ा करो जो को हमारे साथ। अब उन्होंने कहा काम करो। अब रात में चला आगे पीछे हाथ धर के ने
جب پہنچا ہوں ان نے تو پہلے ہی خبر کر رہا کہ انہیں آنکھ جلا رہا کہ وہ گیا اور انہیں بھبڑیا مچائی. انہیں بھٹے جو آئے کہ ہم تارا آدمی ہم تارا آدمی جو ایسے ہی کہہ گئے ہو لیکن ہمارا ہی بنا گا ہم تب ہمارا نہ ہو پتہ لگو تم بلائے ہو. اب انہیں خوب مارا زخمی کر دیا. اب پھر جا کے ہار کے تھک ہار کے پھر وہی سمندر دریا میں وہاں کے لیے بھرت دھوکہ ہوئی ہمارے ساتھ بہت بری ہوئی. اب کہاں کریں اب کوئی بیچ نہ جاوے ان کے رب میں کوئی بندو نکل رہو تو والے انہوں نے بتایا کہ کتنی بات ہے. ہم نے کپڑا لا کے دیکھا کہ ہم گھر پہنچا والے انہوں نے کپڑا لا کے دیا کچھ آدمی نے اور وہ پھر اپنے گھر آیا. جب جا ان کے ہمارے ساتھ ایسے دھوکہ ہوئے وہاں کے ہی ہم نے کہا پر دھوکہ ہوئے ہم نے تو وہی بتا گئے ہو لیکن ایسے ہی. اب آنے کے ہی بادشاہ نے کہ اب میں چوکی دار دوں گا اب میں چوکیدار دوں گا اور اب میں وہ پکڑوں گا. تو دھوکہ ہو وہ ایک بڑھیا کی شکل بدل کے نا اور ہوں ایک چاکی پیچھے لگو مہتی پی. اب وہ دانا نے پیچھے رہو کہ ہوں پہنچ کے بادشاہ بانے چاہیے بڑھیا کہ ہاں ارے کہ بیٹا تو آگو میں بہت پریشان ہوں کہیں لوں لیکن میں تنگ کر رہا ہوں دھوکہ نے جب بھی آئے میرا سارا ناز لے جائے اور میں مار پیٹ جائے اور میرے جو کام ہے لازمی اور میری جان کے بڑی قابو میں آئی پڑی کوئی حل ہے کو ون کی وائی میں ڈھونڈ رہا ہوں تو بولو بتا کیسے ون کے بیچ ایسے ہوئے گی کہ تم میرا کپڑا نہ پہن لے اور میں تیرا نہ پہن لوں. بادشاہ نے کہی ٹھیک ہے ون سلوار قمیض پہن لی اور بیربانی بن کے ہے اور وہ ناچ پیچھنے لگی اور وہ گھوڑا بیٹھ کے ایجاوے اور وہ پھر اذان کے ٹائم میں مولوی بن کے آگو دھوکو اچھی میں نے بنا گاڑی لگا لی اچھے مولوی بھینس ہاتھ میں اور وہ نے اذان دے دی محک میں اذان دے دی. جب ہم آئے آ کے وہ پاس سے ناچ پیچھے ہو وہاں نے کہی اور دو ماری با کے بینچ وہاں نے کہ بغیر کہیں جب تم پتہ نہیں اذان ہو رہی ہے اور تم شور شرابہ کر رہا ہو نہ تم سکون ہو نہ تم کیسے انسان ہو تو وہاں نے کہ یہ مولوی صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہو مجھے کہا پتہ ایسی بات ہے میرے خدا کے لیے کہتے ہیں معافی دے دے اور میں تو بہت قابو آ گیا. وہاں نے کہ قابو کی بات کہتے ہیں غلط کرو ہے وہاں نے کہ نہ مجھ سے غلطی ہو یہ بہت بڑی وہ چلے گئے. بہت سی بات میں کوئی رات میں کہیں اور بھیس بد میں پھکیر نہ کو انہیں گھر گئے مانگن لو باقی چھوڑے نے والے کوئی روٹی لاٹی باری میں پکڑائی وہ کہ ہاتھ سے کاٹ کے بھاگو. اب تو بڑا تنگ آ گیا دھوکہ سے وہاں کے لیے بڑا دھوکہ رہو وہ پھر تیزی قابو آئے اور پھر قابو آوے نہ نکل جاوے ہو. بات تو بہرحال کافی لمبی سنی جائے پر اب میں بھائی چیک سے آوے ہی. اچھا بھائی جو بھی یہ کہیں سنے وہاں پر اللہ حافظ.